कसूर नहीं है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को अंदर रखा हुआ है। इमरान खान अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला ठीक कर ले तो बाहर आ जाएंगे। सुने वो क्या कहते हैं, एक हिस्सा पढ़ के सुना रहा हूं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान की मुश्किलात में कमी माफी मांगे बगैर भी मुमकिन है। पहले माफी का मुतालबा हो रहा था, अब हो रहा है कि जिन्हें माफी ना मांगे, लेकिन माफी मांगे बगैर भी आपकी मुश्किलात कम हो सकती हैं। खान साहब को सिर्फ अपनी हिकमत अमली बदलना होगी। फौज के खिलाफ ना खुद कोई बात करें और ना ही अपने किसी भगौड़े को या सोशल मीडिया को ऐसा करने दें। अच्छा, फौज के खिलाफ तो इमरान खान बात ही नहीं करता। इमरान खान तो कहता है फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। फौज के खिलाफ बात नहीं करता। इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बात करता है, क्योंकि इमरान खान को यह लगता है कि इमरान खान की तमाम मसाइल के लिए जिम्मेदार इस वक्त जनरल आसिम मुनीर है। इमरान खान को लगता है कि वो अपने हलफ से खिलाफ वर्जी करके मुल्क के अंदर अपना लॉ चला रहे हैं और अपने फायदे के लिए अपने इदारे को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इदारे को बदनामी भी हो रही है। ये इमरान खान साहब को लगता है। अब इसमें जो है वो अब्बासी साहब ने वही बारीक काम किया जो हमेशा से होता आ रहा है कि जनाब अगर आप आर्मी चीफ की गलती की निशानदेही करेंगे या अगर आप ये कहेंगे, मुशर्रफ भी ये करता था। मुशर्रफ जो भी करता था वो फौज के खाते में डाल देता था कि जी हम तो फौज हैं। इसी तरह जो कुछ भी इससे पहले जर्नैलों ने किया, जनरल याया ने किया, जो जनरल अयूब खान ने किया, जो जनरल ज़ियाउल हक ने किया, या जो बाकी जर्नैल जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक था सियासत में और चीज़ों में आने का, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सारा वो फौज के खाते में डालते थे ना। इस तरह तो जनरल फैद हमीद ने जो भी किया वो भी फौज के खाते में डाल दें आप, उसको आप अलग से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब उसी तरह जनरल आसिम मुनीर को सिंगल आउट करते हैं जैसे PMLN वाले या बाकी लोग जो हैं वो जनरल फैद हमीद को सिंगल आउट करते हैं, और बिल्कुल ठीक करते हैं। जो गंदा काम उसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। अब अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि अगर इमरान खान साहब जरा ये मामलात कर लें तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी। तारीख शाहिद है कि चंद एक मिसालों को छोड़कर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात खत्म हो ही जाते हैं। अब ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। तो ये दूसरी एक बड़ी गवाही है जो मीडिया में से आई है। देखिए मीडिया का मसला क्या है, जरा इसको जरा थोड़ा आप समझें। पाकिस्तान में ना लंबे अरसे तक दो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग। एस्टेब्लिशमेंट बारी बारी सबके साथ अपने ताल्लुकात रखती रही है। तो पाकिस्तान की सहाफत भी तकसीम होगी दो हिस्सों में। पाकिस्तान की सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद नून लीग के हमायती बन गए और एक बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के हमायती बन गए, और जो बाकी रह गए वो काफ लीग का दौर जब आया तो वो एस्टेब्लिशमेंट के हमायती बन गए। तो बड़ी पोलराइजेशन होगी पाकिस्तान के मीडिया में। अब जब भी कभी इनमें से किसी एक जमात की हुकूमत आती थी तो दूसरे को लगता था कि यार, और उनके सहाफ़ियों को भी लगता था कि हम अपोजिशन में चले गए। इसी तरह जब दूसरी जमात की हुकूमत आती थी तो उन सहाफ़ियों को लगता था हम हुकूमत में आ गए, और इन सहाफ़ियों को लगता था हम अपोजिशन में चले गए। तो सहाफ़ी भी अपनी अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुकूमतों में आते और जाते थे। हत्ता कि इन्होंने सरकारी ओहदे लेना शुरू कर दिए, इन्होंने गैर मुल्की दौरे करना शुरू कर दिए, इन्होंने सरकारी वसाइल के ऊपर सहाफ़ियों ने इंजॉय करना शुरू कर दिया। कुछ सहाफ़ी जो है वो ये जानते थे कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा हुकूमत में रहती है, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतरीन बना लिए। अब उनकी भी सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। फिर हुआ ये कि इमरान खान ने इन सारों से लड़ाई की तो ये सारे इकट्ठे हो गए, पीपल्स पार्टी, PMLN और एस्टेब्लिशमेंट। जब ये सारे इकट्ठे हुए तो इनके सहाफ़ी भी सारे इकट्ठे हो गए। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी यानी PTI को बागी और गद्दार समझते हैं, जबकि ये जितने भी सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के बेनिफिशरी हैं और कई दहाइयों से हैं। हम तो नए लोग आए ना, ये लोग तो कई दहाइयों से काम कर रहे हैं। तो ये जो पुराने सहाफ़ी हैं ये अब उन इख्तलाफी आवाज़ों को जो इस वक्त सोशल मीडिया पे या इधर उधर बात कर रही हैं, ये उन्हें बागी और गद्दार समझते हैं, और ये ज़हनी तौर पे ये कबूल कर चुके हैं कि यही सेटअप में हम सबका भला है, क्योंकि हम सारे मिल मिला के हुकूमत में आ गए। यानी सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं उनके बेहतरीन ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से हमेशा रहते हैं, उन्हें हम पीपल्स पार्टी के कैंप में गिनते हैं। हामिद मीर साहब आप देखेंगे नून लीग पे भी तनकीद कर देंगे, PTI पे भी करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट पे भी करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए वो रास्ता हमेशा बनाते हैं। इस तरह इरफान सदीकी साहब जो है वो हमेशा देखेंगे रास्ता बनाएंगे PMLN के लिए, बल्कि अब तो वो एक सेनेटर है, और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो PMLN के लिए रास्ता बनाएंगे। इक्का दुक्का जो है वो फजल रहमान साहब के बहुत करीब है। तो इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अपने, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो सारे जाके खड़े हो गए हैं जिन्हें लगता है कि ये सारे मिलकर गलत कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो वहां पे भी पोलराइजेशन हो गई है।
لہذا اب یہ اختلافی آوازوں کو کچلنے کا اور دبانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ ثابت کیا جا رہا ہے بار بار مشورہ دے کر کہ جناب آپ مفاہمت کر لیں، آپ کا مسئلہ قانونی نہیں ہے، عدالتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو گواہی دی تھی ابھی سہیل وڑائچ صاحب نے وہی گواہی اب دے دی ہے جناب محترم انصار عباسی صاحب نے بھی، کہ عمران خان کا مسئلہ قانونی آئینی نہیں ہے، عدالتی نہیں ہے، مقدمات کا نہیں ہے، مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھڈا ہے، اسٹیبلشمنٹ جس وقت اپنی ضد چھوڑ دے گی عمران خان باہر آ جائے گا، یا عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، جو عمران خان نہیں کرنا چاہتا۔ تحریک انصاف نے رد عمل دیا جی انصار عباسی صاحب کی بات پہ، انہوں نے کہا جی مبارک ہو، ڈاکیا خبر لایا ہے کہ معافی کی اب ضرورت نہیں ہے، بس فوج کے خلاف کوئی بات نہ کریں اور نہ ہی کسی کو کرنے دیں۔ ڈاکیا صاحب پہلی یہ بات ہے کہ عمران خان پوری فوج کے خلاف بات نہیں کرتے، صرف عاصم لا کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ظلم کی حد پار کر چکا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا آزاد ہے، ہر شہری جس کے پاس سمارٹ فون ہے وہ سوشل میڈیا پر اپنی رائے دیتا ہے، اور آج کل یہ رائے فوج کے بڑوں کے سخت خلاف ہے، کیونکہ انہوں نے ماؤں بہنوں اور بچوں کو ظلم کا نشانہ بنایا اور گولی تک چلا دی، جس میں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ایک خط وہاں بھی پہنچا دیں کہ ظلم ختم کریں تاکہ وہاں پر مشکلات کم ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے نا، دیکھیں شیر افضل مرمت نے بھی یہ بات کی کہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے پی ٹی آئی کی تنقید پہ یا جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو سوچیں کہ ان کے مخالفین کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کتنی ہوتی ہوگی۔ کیا یہ میڈیا ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ ایسا تو نہیں تھا۔ کیا پاکستان کا سوشل میڈیا کا یوزر جو عام پاکستانی ہے کیا وہ ہمیشہ سے اتنے غصے میں تھا؟ تو نہیں تھا۔ یہ جب لوگوں نے دیکھا نا کہ عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، گاڑیاں توڑی گئیں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے ساتھ ظلم جبر اور فستائیت کی گئی، پورا کا پورا الیکشن چوری کر لیا گیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا اور لٹ مار کر دی گئی اور مسترد شدہ چہرے لا کر مسلط کر دیے گئے، تو لوگ ریئیکٹیو ہوتے گئے۔ ایک تو لوگوں کی بنائی ہوئی حکومت گرا دی، اور پھر لوگوں نے دوبارہ حکومت بنانے کی کوشش کی تو اس کو بننے نہیں دیا گیا۔ یہ لوگ رد عمل دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آگے کے بعد لوگوں کے پاس بندوقیں تو ہے نہیں کہ وہ نکال کے بندوقیں شروع ہو جائیں، یا لوگ کچھ اور تو کرنا نہیں چاہتے، تو لوگ کم سے کم اپنا رد عمل دیتے ہیں، اور یہ وہ رد عمل ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہ انوار کاکڑ کہہ رہا تھا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ میری پذیرائی کرتے ہیں، تو میرا چیلنج ہے انوار کاکڑ کو کھل کے نکل کے بلوچستان میں پھر کے دکھا دے بغیر سیکورٹی کے، اور بغیر جہاں وہ چائے پیتا تھا نا اسلام آباد میں، وہاں بیٹھ کے چائے پی کے دکھا دے۔ اور اگر اور کوئی اس کو شک ہے تو ادھر انگلینڈ میں آ جائے، یورپ میں آ جائے، کسی بھی ملک کے اندر کھلا اکیلا پھر کے دکھا دے انوار کاکڑ، لوگ اس کی جو ہے وہ تباہی پھیر دیں گے، منجی ٹھوک دیں گے جسے کہتے ہیں پنجابی میں۔ اسے لگ پتا جائے گا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو یہ اپنے بچوں کو تسلی دے رہا، وہ بتا رہا انٹرویو میں کہ جناب صرف سوشل میڈیا ہے، لوگ تو میرے سے بہت، کوئی پیار نہیں کرتا آپ سے، آپ نے اس ملک کا سب سے بڑا الیکشن چوری کیا ہے۔ تاریخ میں اور بھی الیکشن چوری ہوئے، لیکن بدترین الیکشن